ate doh pikiran mudabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ada orang so ujahan barita nauli, ujahan ni parsorata di minggu kuasimodo geniti, nangpe dung jongjong bagas joroon nunga padua halio mahami rotuson dung 2010 bitui, alani unema hupai baru pada daudiriku, ya au padita Rudi Simare-mare marhubas di HKWP Resort Tanjung Medan 12 jam sian Bandara Kuala Namu di Tapanuli Selatan. Alai dung adong tol gabe 10 jam nuaeng. Haronami tu son kamanginang amang ima ala nunga jumulo borhat amata pada situa Rudolf Sinaga pimpinan jemaat di pos permingguan Sumedang. Ni ingot persoalan niba do nasida ujui di tahun 2007 1 bulan Maret 2005. Laos mangiuk matong ulaun Siriaon dung sipul ulaun siluluton mangiuk ma ulau Siriau muse natuari tongon terpasu-pasu yang nakon nasida siap pudan di HGB Bandung Reformandon. Lani ido sibosiri haronami. Jadi seminggu di Sumuda kami berusaha majonoki akasitua ima HGP na marasotu martadinata diaka jabun situan dolani hami anggiak ma songotang yang nyamata situa tanakaning amang esmisi lain radio nasida muse mulak tu reformanda manang Bandung Tengahon. Ape las dor haku mabeke panidengon nasida alani budari pacupang dohami do amang preses amang pahala sitorus lawa pasah tonon dumubi muse nunga adong tano natipak nagabe hajong-jongan ni gereja na di Sumedang. Laos mangidom mahami tong kita saluk na kamangenang nang pe mas saya borak situ tudo na yang boban di Resoton nang jongjong muse bagas joro di Lembang. Laos songoni muse di Sumedang. Alai marhite topik mingguta di bagasan sedarion ima pajongjong parsoran na marsiholongan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Songon parjongjong ni HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengahon. Ima jo hata perjulu siak kami nuang pe marsaro mahita di bagasan hatan itu hata na tersurat di ulaun ni apostel Bidu opat mamuka sian ayat 22 sahatu ayat 27 pujaha madita salut nak kamanginang taparhajuk ma di bagasan rohata hasadaun ni rohana sida alai saroha saulu ado akan aporsea nasa penguani jeladang adong nanggosada sian akka paradongan nama dok hapujungan na artanai hatopat doi saluhut na dietong. Jadi marhagugun situtuma aka aposteli maka tidakkon haheon ni Tuhan Yesusi jalatung lomo situtudo rohani halak mida sude nasida edang adong manang ise nasida hurangan ai i adong pe sian nasida parhauma manang perjabu digadisi doi dungi dibuam ma tuhorni na ginadisnai di peakom mai tujuluni akka apostel dungi disagihon nasida mai tu akka nahurangan jadi adong masa halak lepi sian pulo Siprus ima si Joseph na ginowar ni akka apostel si Barnabas madok anak ni pangapulon digadis ma hauma gulatna dibuan ma hepengi laos dipiakom ma tujuluni akka apostel ido sahat ni hatai hurian tu hata lifestyle manang gaya hidup odo na manang tuh kita boi survive martahan manang laslonong di bahasa penguluanon setong na songon nidok ni akka para psikologis sebenarnya hidup ini adalah sederhana
Yang membuat mahal adalah gengsinya. Molo gabi kumurang do tutu lao HP hani akka sudah buda buata tu gengsi ni nguluon, tu bumbu-bumbu ni nguluon, ido nama bek kitaon gabe har-har diaka ruh-ruh ni pernguluon. Karena itu melalui kitab Kisah Para Rasul 4 ini kita akan mencoba kembali melihat bagaimana gaya hidup jemaat mula-mula ini membuat mereka menjadi unggul dan tangguh menjalani kehidupan persekutuan. Ada 3 yang menjadi lifestyle nagabe rumang ni pernguluan ni huriabona jemaat mula-mula di hati hai. Nah perjolo di ujung ni ayat 21 tung masih takasdo di rokon. Jadi dung martangiang nasida. Humuttal mainganan perpungun nasida. Jala gok to di purbadia manasida saluhutna. Gabi marhiras ni roha manasida maka tahun hatani debata. Inilah yang menjadi gaya hidup yang pertama bagi jemaat mula-mula ima olo nasida mangulu di bagasan panugu-nugu ni to di purbadia. Mereka hidup di dalam persekutuan Roh Kudus. Kemudian itu hatta ciri ngulu na marhapatean na marparsoran di bagas di perbadia odo nagabe ujahan. Alanido molo tapeuti uta hatorangan. Nabi nahanya mata situa Huta Barat. Dalam kalender gereja kita merayakan masa Paskah selama 40 hari sejak Minggu Paskah hingga hari ini. Saliling 40 hari dung so nakot do Tuhan Yesus tu surgo diojar dimotivasi do so dia kana persei akka perempuan akka sisian mengulu di bagasan huaso ni todinai puasa karena jika orang percaya gemar bersekutu pasti kebutuhan hidupnya terpenuhi. Balajo ni pikiranna, balajo ni rohana, lumbubi ma balajo ni todina. Rumang na doi hasomalan nari akka jolma naringgas merpungu boy ma terjembatani akka na di bagasan ngeluna. Alani adong ko paduhan ni alak Batak jonok pertubu jonokado parhudul. Memang kita sebagai abang adik yang terlahir dari ayah dan ibu yang sama adalah dekat. Tetapi akan lebih dekat lagi kepada siapa kita sering bersekutu. Jadi macam luar biasa doh pikir kearifan ni budaya ni halak Bataki. Jonok pertubu jonokan parhudul. Siapa orang-orang yang sering kita temani bersekutu, bercakap-cakap, berdiskusi, maka kearifan-kearifan, pemikiran-pemikiran yang ada di situ akan mewarnai kehidupan kita. Kita sering duduk berkumpul bersama dengan para kaum rohaniwan, balajo ni partodio tapi terguhi. Kita sering mengikuti webinar seperti yang diumumkan oleh Amang Marpaung tadi, tentu kehidupan kita pun akan semakin termotivasi. Molo akka panggubang do, najujud do ngata merpungu, bahi tapi olo do gabi terkontaminasi gabi panggubang. Nah pasti ngajonokan partubu jonokado parhudul. Hidupan erokon halak Bataki HP manuk ni pialangge kote-kote lamar pira. Sirang nama rale-ale lubian san namatianina. Memang secara logika itu tidak terterima. Masa sahabat pena lebih dekat daripada kita kematian seorang ibu. Tetapi itulah siapa teman kita sering sharing isi dongata parhudul pasti ido nagabe dongata curhat dongata marsisukunan dongata marsaur ido nabui berengota sian warna huriabona di hati hai. Memang ada ciri khas khusus dari jemaat mula-mula. Mereka itu sangat meyakini bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali sudah sangat amat dekat. Nunga tung mas sejonok haron Tuhan Yesus nebe dua halihon. Alani maca radikal do nasida mengetusi haron Tuhani. Pola olo nasida menggadis jabuna. Pola olo nasida menggadis haumana. Pola olo nasida mangalehon tuhornai
hibul, hipal. Tuakan nama kerekotosa. Karena memang pemahaman jemaat pada saat itu, kedatangan Kristus kedua kalinya sungguh sangat akan dekat sekali. Alani akan mengenang marhite kalender gerejawi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Mari kita jadikan kebangkitan the source of power, the source of spirit, the source of communion. Song na irokon ni turpukon. Akan nama kanguluhon haheon ni Tuhan Yesusi, bihama na hehesen namate. Jala bui musi rak mangan, rak akasisian. Bui musi makeheya kaparupuan, supaya kalian tidak menjadi kelas 2 lagi, supaya kalian didengar. Ima huaso ni haheoni. Apakah kuasa kebangkitan itu masih tetap relevan sampai sekarang? Jalai donak kaning suku-sukun nabi nain di bayan namang situat tamang Huta Barat di Turpukon di hatorangani tipak rupi hangulunu teh sak tunaing sangat amat sangat. Kalau niaha, kalau memang di era Aition olo dojolma hagoan balajo ni partudionna. Kalau niaha gudangan parsoranna turobot naso martodi. Bahkan saya baca-baca di Infotekno, negara Jerman tahun 2020 sudah memproduksi pendeta robot. Pendeta sudah mulai diproduksi melalui robot. Kalau neng mangapuli baru roboton meribuan, alana nunga diboto roboton aka ayat pangapulion, aka ede pangapulion. Mula neng nama nikir ngatong ngeri konsep sudi. Alani hasongoni ra mungkin ngagodang rakyat Jerman yang nagabe ateis. Nagabe apatis tu gereja. Buktina godang gereja bulu-bulu nang ka nang gabe dilelang nama. Nang nagabe digati gereja na bulu ni, gabe gereja na met ala sorong be naro tu si. Imana jenaha di dampak ni marhite Infoteknoi. Imana perjolo nang berengota gaya hidup manang hasomalani parnguluan ni Huriabono. Los adar mahu pikiri tahangulun nang sa tunaing. Napa dua hon saroha sauluan, one heart and one soul. Songo dia dorumang na saroha sauluanon. Tabereng ma di bagasa turpukon, boy ma disi adong pakilalan nasida, diarong nahurangan diurupi nasida, diarong nalungunan diapuli nasida. Alani molotajah di ayat 32 saroha saulua do akan porsea na sapungwani. Kemudian itu hata di talak bata penunga tibu di hanguluan pangalau songonon. Molo ya hita mapiki tatamna do tajomna rimni tahido guguna. Dakoto di hita kasudut na poso molorong na roh di soneng tatad derbenang adalu doh lusung di hasomalani halak batak ada orang sorong dope masin mananggiling padi eme diduda do asa adong boras si panganon totu hamalaon meduda nagabe keahlian di hati hai sangat dirindukan, apalagi mamolorong ke sudut noposo manang naposo nuli bulung namalo meduda molo parupuan ni mana itor sudido menudui nagabi paromenna. Molo akadulu-dulu di pebana malo maduda hati hai itor ditudui imanian nagabi helaku itorinna. Alaniaha karena produksi beras pada saat itu sangat bergantung pada keterampilan orang menggunakan lesung. Lesung doneng bahasa Indonesia ni lusung. Alai ima hati hai. Tatam naro. Jadi di ujung ni tatam ni lusung itu energi manang ketergantungan ni orang jol mahati hai asa gudang pernah punah boras isi nama lo meduda ma ngodoson lusung nai ba disima rupani saya ditugi do homa bah meduda boras nami homa bah dinalaho meduda tuhami asa hatop-hatop nasida taruli boras alani di keterampilan medudai bodoh memang gudang nalo sidudaun alai molo adong do kebersamaan hati hai tuh misalnya adong pitu halak na meduda alai gejeng-gejeng gelusung hati hai nyan tu iba besar itu do
Ale mololah ita tu hutan enggolan harong do pesi tinggal kata ding ni losung na zulu losung batu arong na pitu lubang na arong na 5 jelas seganjil do huida. Jadi molo sinukun akan tua-tua ba misalna molo pitu halak molo tolu nakok opak memedabu molo opak nakok tolu memedabu. Jadi budo pardabu ni losungi pardabu ni adalui tu losungi gabe sada irama tertentu tung tung tak tung tapahica tung tak tung tak tung tak. Jadi gabe bersemangat gabe marsialapan gogo aturan nagalihian na laing madudai alay-alaw na gumugo gabe marsitupahan hati hai. Jadi gogo nai power nai energi nai dibahan law makkehei dongan na nagali ima sanima gabe tu pardohan dihalak batak tatam na do tajomna rimnitahi do guguna. Los di padomu may mesti itu pardohan naik gudang naik laut dus niroha do si bayan na saut. Ternyata kearifan lokal ini semakin dibangkitkan lagi di zaman pandemi Covid, di zaman kesulitan-kesulitan mendirikan rumah ibadah oleh pemuda Batak Bersatu. Jadi molo tasulik kiti nagabe motoni PBB-on toleransi kegotong royongan. Bah, kupikir akka organisasi songonon layak do diviralkan. Layak do dihehei di Sumatera Utara ketepatan hampir setiap kabupaten lain nunga jongjong PBB. Jala nunga berperan nasida ganu adong siluluton. Molo di hata tapsel siluluton ulaun duka cita. Molo siriaon ima ulaun sukacita sarane pamuli doh pangulion anak. Alani dia kearifan lokal na buih songoni hupikir aha na disuarahon kuriabona manang jemaat mula-mulaon kamanginang do dihitahkan na posono libulung macare ko situ tu dope lumbobi di masa ni pandemi Covid sore mago nasai madungan hita dope saha rotikon ima na paduahon nekos yang ulunta saroha sauluan one heart and one soul. Unang masa sama padohat di hamian iukan di urang lalu kan di awak rakdui olo inna halai hola dihata. Jadi buido rupani nang songoni songo caritanya ka setabi mulutung pehuru istilah parkur dan sudi parkur bodo detiki laho makatai songo dia rumang ni seragami macai gudang akapat dapot ujungnya dapot matutu warna ni seragami bagat do berengon alai walo disipata baju seragam alai roha meragam-ragam ujungnya gabe maul madapot akka haputusan na saroha sapikiran ima dapat duahon na gabe lifestyle manang gaya hidup ni kuriabona manang jemaat mula-mula nasida saroha sauluan alai dang alani uhum mang alani patik mereka menjadi sehati sepikir one heart and one soul karena kesadaran mereka sendiri karena kebebasan mereka sendiri berpikir dan bertindak datung na ala anin adong patik apalagi di konteks nanti kini isi nama jami tahun adong haheon sen namate gabe hona uhum dosen pamarita hati hai termasuk ma si Johannes do si Petrus ala nang pesongoni ala di haporsiano sidor haheon ni Yesus nah sen namate deng mabir na sida anggo di joloni turpukon ayat sada satu ayat 30 sada luar biasa do pergumulan ni Petrus do Johannes majami tahun haheon ni Tuhani pola adong na mangiburu pola na adong na merasa tersaingi ketenaranna ima sen akka siboto surat dohot akka pangula di bagas joro manang di sinagoge hati hai ima na paduahon na patuluhon jalan na perpudiak kamanginang ima gaya hidup na patuluhon ima marsilehon-lehon hidup saling memberi melalui kasih luar biasa do pangotak ni hidup saling memberion na sharingon di era digitalon kami di huta-huta donian horok nak kaneng 12 jam sen kola namu dungarong tol gabe 10 jam nangpe di huta-huta ngabui kami songodiro maboto noeng cara beternak lalat
BFS, cara bercocok cabai merah tanpa kena keriting. Alanya ala saya dong do aka partani na olo men-share aka parbinotoan na di YouTube. Omma hikmah na wida di era digitalion. Banyak literasi digital yang membangun. Lani manang pe zaman na molotodina marsilio lehon, maka zaman itu akan diisi secara positif. Jalan luar biasa. Dan pandang agama naman seron. Dia pandai bertanam cabai merah, dia pandai bertanam bawang merah, dia pandai membuat lili asap. Masa ada karyawan lokal ini Tapsel membuat lili asap. Alani kita penuang di tahun pemberdayaan nunga cobai songo dia do merubah pola pikir jemaat dari yang hanya bertanam padi menjadi menggunakan sawah itu bukan hanya untuk padi. Jala itu nang nata gerak kun nata pahe nang di Tanjung Medanon. Asa unang holan monoton eme sajo. Ai marpugus do ekonomi mula holan mareme sajo. Alam homogen cara bertani. Lanya kamanginang marhite ngulu na marsileh lehonon omma cara ciri khas sonoro nakaning di gereja mula-mula manang Huriabona nagabe hangulu nasida. Nian dan kon saya gadiso jabu, gadiso tano. Alam memang pemahaman nasida do pemamata di nuaing marasi situ tudo. Alai kehidupan saling memberi itu berlangsung terus menerus. Odo nagabe intina. Kehidupan mengasihi, kehidupan memberi jika dilakukan secara terus menerus, inilah merupakan roh yang kita terima dari Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Itu menat molotazah di Yohanes 10 ayat 30 patik naik baru do huliat Tuhamu asa marsya holonga kamu song holoki Tuhamu songonima hangulo kamu. Jala ditiki marsilo leho pehita lumubi di tahun pemberdayaan di hobasi do hita marhite Yohanes 15 ayat 10 nomi paboji sudo nama militita molutuk pehita marsilo leho marti senadongatai marhiti habuitai jis do nama gerakku nama militita gabitu kita marsilo lehon. Lanya kamanginang marhite minggu kasih monogeniti nunga tajalo be adong asa hisap kita songon gore-gore ni intro itu senakaning asa hisapa kita di susunatama. Manakah susunatama di bagasan nguluta marhite minggu kasih monogeniti ima olo mahita totong mangulu di bagasan sa persoran ni raho ni to di perbadiai. Ai buido di sada rumah tangga asing-asing roh penggerakna. Amata do inata digerakkan Roh Kudus, hapi akayanakon digerakkan roh na asing. Manang baliksa inata do akayanakonna digerakkan oleh Roh Kudus, hapi adong amata nasu digerakkan oleh Roh Kudus. Jalodo husaksion tuita selalu nak kamanginang bahasa saya kolong rohaku husaksion majo dia mata situ arudolop sinagon. 5 maya nakon nasida huhadiri do sude pernikahannya kan nakon nasida. Ala memang nang pesongoni di persarahani ya semasa anak-anak mereka yang kecil amang duduk sinaga ini selalu membuat kebaktian pagi dan itu harus jam 5 pagi rutin dan setiap 2 kali seminggu mengadakan diskusi tentang Alkitab itu setiap hari Selasa dan Jumat. Tung masemaul nama Jepangan non dingulis nuang dung mod ngamangi ala hampir saminggu mahami di Sumedang nang petinggali nang nama balui tong dope di Patupa akka hasomalan songoni. Ima kebaktian pagi jala jumpa setiap hari Selasa dot hari Jumat maka tanya tarengot tuhatan di bata. Alan yaha ayo do na menggerakkan nasida jala do na menggerakkan kana persaya jala terbukti do hasia jala marpangkat sudah yana konna nalime luar biasa. Di tonga-tongani dongan nasu saugamo di tonga-tongani dongan nasa persiawan alai bu yana konna gabi doktor dusin noeng di STPDN nang parwen na pedusin noeng di STPDN bergelar doktor nasida duasa luar biasa pikir. Lani kamanginang kuaso
haheon itu hata Jesusi tuk menjangkau dada holan inganannya di mona pasugit ale sangat dotong di bumi parahayanganon do sudi luak purtidion tidak terbatas oleh tempat dan waktu imah wasoni haheoni jala danga dong benabui na asing mamiakon ujahan ni haheoni ia soholatu hata Yesus odona luar biasa. Tidak ada yang bisa meletakkan selain Tuhan Yesus kuasa kematian melalui kebangkitan. Atau kamanginang uasan jala hisapam mahita di susunatama marhiti minggu kasih murid itu di suaratu hita asa sewasa kita ima di parsauran nani ujarnya itu di perbadia jal Allah hita saroha sapikiran lasongonima di ngulu na sapakilalan marhite pabahenan. Apalagi di masa COVID-19 ini, kita ini semua siapapun orangnya, mau yang super sibuk, mau yang bisnismen, mau yang wanita karir, maupun pemuda yang kreatif, kita ini seperti bayi yang baru lahir di hadapan COVID-19 ini. Siapapun bisa terdampak. ICP boy do hona todong sori mago ni COVID-on. Songon poso-poso do rentan terhadap pertumbuhan vegetatif maupun generatif. Alai marhiti kepedulian tak, marhiti saroh sapikirat tak. Saya sangat bersyukur mengenal Bandung Reformanda ini, apalagi di masa COVID ini. Untuk masih terbarita do dia ke protokol kesehatan. Luar biasa do pikir ya kemana. Bahasa bu itu pasongoni, melujahan akan yang di warta jamaton, aka petugas-petugas na, akau mana saroh sapikiran. Akau ma na nyojar ni aka uloni toddi. Gabi bui di melamisir, aka tantangan-tantangan. Nabui pamatehon nguluni hita jolma. Atong kamanginang marhuaso situ turu HP haheon ni Tuhan Yesusi alani songon poso-poso ne baru tubui mahita totong hisapa kita disusun atama marhiti parsauran de balsonto di porbadia nasaroha sapikiran jala olo marsi patupahan. Amin martang yang mahita. Mauleate ma tutu ale Tuhan di rata-rata ho muse haporsion nami marhiti pangalaho na masa di huria bona jemaat mula-mula na totong na sida olo marsaur tinugu-tuguan ni huasom to di purbadia di sima di hilala na sida ali Tuhan na sohya di tadi koko hape portibion melutung pe sanga adong hamatiani hehe doho muse Tuhan jala di nama nakoko di tadi koko to dim purbadiai hadir doho diganup inganan, diganup partikian, diganup hajol maun, lassongonido nang di masa ni nguluni hamin waeng. Atong sunggul homma tu bagasan roha du pikiran nami ali Tuhan, maka nguluhon pangalahon na masa di huria bona, manang songo dia pe Tuhan hina maju ni zamanon. Olo hami Tuhan marparsauran di bagasan panugu-nugu ni todim todi purbadiai. Asa olo hami Tuhan sapar sauran. Asa Allah hami Tuhan saroha sa pikiran. Lassongoni matutu ali Tuhan dingulu namar panarehon. Lumobi nama mulus dope hami rap dohot sore mago ni COVID-10 sion. Bodu tungulu nami songon poso-poso ne baru tubui narentan sian akka panahit na mura tartodong ni akka virus. Alani pos dorhanami Tuhan marhiti huaso haheon naung nilhommi naung pinatadahommu tuaka na porsiai tuaka paropuan tuaka sisean tuaka pangulan di huria tuaka pamareta gabi bui hami Tuhan sisa datahi dinalaho majaga he paso ni pamatang nami lumubi ma sian pangotak ni sori mago COVID-10 siai alani pasu-pasu ma Tuhan ganu rumah tangga na seolo paconjong parsauranna di bagasan huasom to di purbadia. Asabuy na sida Tuhan marhagugun marhatauon marhamonangan dinalaho madala ni ngulon. Asa gabi si basa-basa hanguluan ni Tuhan ala di hanguluhon songon na pinarsitam. Pasu-pasu ma Tuhan akan naposom nasai girgir manungguli ruas ni huriam marsilehon-lehon tarlumubi tutu Tuhan di masa ni pangotak ni hamaulon di NTT sohoni nang di Malang buhidu Tuhan habir pakilalan nami sotung matutu
gabe mangotaki akka nama saya akka laloi akka alugui bidang pangotakna di Indonesia on. Lepos dorang nami Tuhan gugudu alugui gugudu pangotak ni laloi alai gumuguad do Tuhan holong muhwasom pos dorang nami isi atong pasu-pasu ma Tuhan akka pakubesion holong pakubesion parsauran ni ojar itu di Purbadia na pinamasa ni huriam na adong di Bandung Reformandon pasu-pasu akka na posom amanami nanami situa rap dohot keluarga nasida pasu-pasu akka manami padita rap dohot keluarga asabui si saurdot si sadatahi sauluan nasida songon na pinangidom marhiti minggu kasimodo genition mulutung pe godang akka hamalon do pergumulani Tuhan boi nasida saroha sapikiran lasongoni ma marhiti sida budabuan na masa di tangwa-tangan huriam nang di ganduk rumah tangga ni akka na porsiai ganduk marsada-sada atong pinuji pinasangak mahole Tuhan naung hehe jala somodakon huasoni haheomi dihami dia kana porsea dia kada danak rodi nama tua namar sahid namar lasni roha ima nahu pangasahu kami marhiti Kristus Yesus Tuhan nami amin.